warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita jumpa lagi semakin kita umpan cacing. Semalam umpan lumut sound guys. Nah, kita lanjut aja guys. Pelan-pelan guys, guys, pelan-pelan guys, tenang, tenang guys, tenang guys, pelan-pelan guys, tenang guys, akhirnya naik juga guys. Oh mantap guys, besar guys, akhirnya naik juga. Apa nih guys, udah 7 jari guys, babon mantap. Mantap babon. Dan guys, 4 jari.